Estoy muy encantado de estar aquí hoy con ustedes, pero por favor permítanme hablar en inglés porque mi español es un poco limitado. Estoy estudiando. Thank you very much for inviting me today. I wasn't expecting such an audience. I thought we might be 4 or 5 of us sitting in a circle for a conversation. So let's get into the conversation later. I have presented. Bueno, muchas gracias por invitarme, dice Matías. Esperaba un grupo de 4 o 5 personas sentados en un círculo y no semejante audiencia. Así que vamos a empezar la conversación juntos. Prepare a few thoughts and suggestions for us to start the conversation. They're not necessarily connected, so I invite you to make connections between some of those slides. I thought, what would be a good title for that? So I thought, look at the context, look at the situation we're in on this planet as humanity. And so it is really an interesting time to hear something like each other. But you may know that to live in interesting times, vivas en tiempos interesantes is actually a curse. It's a maldición. So, Estaba pensando cómo estructurar esta conversación y hay muchos pensamientos que a veces que pueden no tener que ver uno con el otro, pero de todas maneras los invito a ustedes a que hagan la conexión entre los diferentes pensamientos. Y tratando de ponerle un título a esta conversación, vivir en tiempos interesantes, en realidad, más que interesante, es un poquito de una maldición. Así que ahora vamos a desenmarañar ¿Cómo es esto? Okay, interesting times. Next slide, please. I thought we might start with Bob Dylan. This is 1963, also I think, or 64. The times, they are changing. Bob Dylan sang. And here's some verses from that. And wherever you roam, amid the waters around you have grown. Soon you'll be drenched to the bone. We'll start singing, where it's singing, where it's going. Of times they are changing. Este es un poema, una canción de Bob Dylan del 63 o 64 y dice así: vengan todos, acérquense donde quiera que estén y admitan que las aguas alrededor de ustedes han crecido y acepten que pronto estarán mojados hasta los huesos. Y si para ustedes su tiempo vale la pena salvar, entonces mejor comiencen a nadar o se hundirán como una piedra, porque los tiempos están cambiando. Next slide, please. Yes, the times are changing, and we better start learning to swim. This is from a very recent report about early childhood programs in New York City. Alerting us to the fact that 70% of all early childhood services in New York City are at risk of flooding from rising sea levels. Climate change is something that is not only happening somewhere far away, it is at our doorsteps, and it is at the doorstep of services for young children and their families, and especially at the doorstep of the services for the very poorest and vulnerable families. 70% early childhood services in New York City at risk from rising sea levels. Hablando del cambio climático, esto es de un reporte reciente en la ciudad de Nueva York, donde se dice que un 70% de todos los espacios para los niños, ya sea
escuelas, jardines, otras instituciones, 70% está vulnerable a que suba el agua y se inunde. Y eso no está pasando en un lugar demasiado lejano, sino que en cualquier lugar puede pasar una cosa así. Perspective on the natural world the distances between New York City and Bangladesh might be far you might imagine. And this has immediate implications for how we think about young children and world perspective on the natural world the distances between New York City and Bangladesh might be far you might imagine. And this has immediate implications for how we think about young children and world Okay, so let's suggestion is that in many respects we're going to redraw the maps of the world and how we think about growing up in what we heard now, at the end of the first quarter of the 21st century. Times are changing, times have changed radically. Estas distancias que no son tan distantes, por ejemplo, entre Nueva York y Bangladesh, muestran que todo está cercano para los más pequeños y nos ayuda a pensar en redibujar los mapas y especialmente en este primer cuarto del siglo realmente nos ayuda a entender que todo lo que está pasando con los chicos está pasando en todos lados. Okay, next slide. We're just out of a global pandemic. We're told it's over. It is not for many people in the world. But one of the things that we've learned, I suppose, is that early childhood education and care is a crucial factor for each and every society. The common good, the public service, essential for the functioning of all societies. We've seen that in countries, in my own country, in countries across the global south, the global north. Once early childhood services collapse, there are huge repercussions in many other things stop working in England. And this is something that we as early childhood educators know, and we've been saying this for many years, but it has become obvious. So despite significant differences of early childhood systems between countries, some very similar issues have emerged, and early childhood education has become, a matter of concern for both the global south and the global north. Todo esto que está pasando, nosotros acabamos de salir de estos años de pandemia que nos dicen que, entre comillas, ya terminaron. Y esto nos ha ayudado porque ha puesto de relieve, muy fácilmente visto, el rol crucial que tienen los servicios del cuidado y la educación de la primera infancia. No solamente para un bien común y como servicio público, sino que es esencial para el funcionamiento de todas las sociedades. Y más allá de las diferencias significativas entre todos los asuntos y más allá del hecho de que hay asuntos similares con los que lidiamos, esto ha pasado a ser un asunto preocupante, digamos, para preocuparse y para ocuparse en realidad. Un asunto que tiene que ser puesto en el frente y que trae muchas preguntas urgentes. That's just as one of the implications of this new world order basically that we're facing. We have to deal with some very urgent questions ourselves in the field of early childhood education and care.
about the future directions of policy, practice, and research of the youth. And I suppose one of the most pressing questions is how can we overcome what I suggest is still a dominant paradigm in our field, which is the paradigm of the universal individual child and its development. It's a paradigm of knowledge that is without context, decontextualized, and it's created somewhere far away from real life situations. It's a paradigm of very simplistic measurement of achievement of measures and comparison between countries, not to mention PISA here. And it's a paradigm of policies and practices that are quite often seen as tools and technical tools for solving social problems that are distinct from each other, to be used by distinct professions, by academic disciplines, rather than integrated as something that deals with the complexities of real world. Estas preguntas urgentes de las que hablábamos tienen que ver con las políticas, la práctica y toda la investigación en los campos y cómo, más que nada, saltar y cómo pasar, cómo salir de este paradigma dominante, que habla acerca de el niño, la niña como universal, como individuo, cómo se desarrollan, la creación de conocimiento descontextualizado y también las medidas y las comparaciones muy simplísticas, muy simples, que sobresimplifican, digamos, hablando de las medidas y las comparaciones estadísticas, las métricas, el informe PISA, etcétera, etcétera. Cosas que tienen que ver con medir un país contra otro y cosas así. Y habla también acerca de las políticas y las prácticas como herramientas para resolver diferentes problemas sociales en diferentes profesiones y diferentes círculos académicos y diferentes disciplinas. Next slide, please. So let's just be clear when we talk about the implications of the COVID-19 pandemic. The pandemic has not created inequalities. It has put a spotlight on existing inequalities and has exacerbated. Here are two quotes from two very recent reports. The first one is an institution you might be familiar with, it's the World Bank, Banco Mundial, saying that, talking about the context of our child. The COVID-19 pandemic has laid bare the deep inadequacies in the current system of childcare provision. We have to have a discussion about the terms we're using, childcare education. The World Bank talks about childcare, they can learn. Deep inadequacies in the current system of childcare provision, including uneven access, poor quality, the need for public finance, poor terms of employment for the workforce, and the overall vulnerability of the sector. This sounds familiar to all those who work in this field. And the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD, goes one step further in the analysis. They say this is actually something that goes much deeper than just early childhood education. It is something we can see all over the world discontent. People aren't happy about how dysfunctional and unjust our economic, social, and political systems have become. And they say it is also a response to the damage that we, humankind, are inflicting on the world, on the social systems, and on ourselves. And the COVID-19 pandemic, they conclude, has exposed these effects to devastating effects. Next slide, please. Una de las primeras cosas
es que la pandemia no creó ninguna desigualdad, sino que lo que hizo fue ponerle una luz y mostrarnos cuáles son todas estas desigualdades que ya existían y a veces no eran vistas. La otra cosa importante es que hablando de instituciones que manejan de alguna manera o que tratan con estos temas de la infancia, como por ejemplo el Banco Mundial, es muy importante sacar a relucir los términos que se usan y clarificarlos. Porque, por ejemplo, el Banco Mundial habla acerca de el cuidado. En la terminología en inglés que se usa, habla acerca del cuidado. No refiere al cuidado de la educación, sino que solo al cuidado. Entonces, tenemos que, de alguna manera, movernos desde lo que en inglés le dicen early care, o sea, el cuidado primario, digamos, el cuidado temprano, a la educación y el cuidado, que para nosotros están incluidos porque son términos que no se pueden disociar. Por otro lado, al haber mostrado la pandemia todas estas deficiencias de todo el sistema entero que tienen que ver con el acceso muy diferenciado, depende de las zonas y los lugares donde estemos, incluso las clases, las diferencias en calidades de buena enseñanza, la necesidad para el dinero y las finanzas públicas para que se hagan cargo de todo esto, los pobres términos del empleo, digamos, de los docentes y el personal no docente. Todo esto agrega a la general vulnerabilidad del sector de la primera infancia. Entonces, todo este descontento que se está levantando en todo el mundo acerca de la disfunción y la injusticia de lo que está pasando, tiene que ver, son cosas que han emergido, que han surgido en lo económico, en lo social y en los sistemas políticos. Hablan de que es una respuesta también al daño que se está haciendo con este sistema. But they also say that there is hope in this. I think we need to talk about that as well. Here's the OCD again talking about an opportunity. And I think we're all called to actually take that opportunity. So they say as countries plan their recovery from the mounting crisis, there is an opportunity now to make those dysfunctional systems, to make them more inclusive, more sustainable, more resilient, and more responsive. And crucially, I think this is quite interesting to hear from an organization that is about economic growth. They say this can only happen with active participation of citizens in new forms of collective action at the local, national, and international level. Anybody in this room has ever thought about collective action? I think we have something to contribute to that debate. Hay esperanza y hay oportunidades, obviamente, y como mientras que los países planean su recuperación y la manera en que salen de toda esta pandemia, tienen una oportunidad de hacer estos sistemas más inclusivos, más sostenibles, más resilientes y con mejor capacidad de respuesta. Y esto solo puede pasar, y lo dice la OECD, que es una organización que se ocupa del crecimiento económico, esto solo puede pasar con la participación activa de los ciudadanos en nuevas formas de acción colectiva, al nivel local, al nivel nacional y al nivel internacional. Okay, next slide, please. So how can we learn with each other how to take collective action? I suppose there are some interesting developments at the moment. First of all, looking back in the last decades, 10 years, 15 years, the global expansion of early childhood programs has largely been a success. It is a success. It's unfinished. There's a lot left to be done. And it's a story that has played out differently in different countries.
But by and large, we have been successful in making the argument about the importance of having high-quality programs for young children. But I think this is an interesting observation. We're interested to hear you share that. It has played out very differently between the global south and the global north. Quite regularly in the so-called global south, we've seen an emphasis on services for young children under the term of ECD, early childhood development, focusing on things like nutrition, hygiene, health, well-being, while in many countries of the global north, talking about the European Union, for instance, the focus has been on early childhood education, with a long discussion whether or not we can actually think early childhood education and childcare together. Some of the most interesting initiatives in policy and practice in our field globally have emerged in countries and regions in the global south. Integrated, multi-sectoral policy frameworks, practice frameworks, legal frameworks have emerged in your region in South America. They have emerged in several African countries, for many, many years also in places like India. And it has been something that has been completely absent, or largely absent, from the discussion in Europe or North America, for instance. ¿Cómo hacemos y cómo aprendemos? Pregunta a tomar acción colectiva. Ha habido muchos cambios y en esta década se podría decir que los programas para la primera infancia han sido un éxito, que hemos logrado establecer que son muy importantes y se ha llegado a un lugar donde se entiende la necesidad de un programa y que sea un buen programa para los niños. Pero no en todos lados ha pasado lo mismo y en diferentes lugares como el sur global o el norte se ha jugado diferente esta parte. Hay muchos cambios hacia la integración de todos los servicios, incorporación de nutrición, de salud, de bienestar, de toda la cohesión social, y en algunos países esto ha empezado a suceder. Por ejemplo, en América Latina, en algunos países, también en India y en algunos países africanos también. Sin embargo, en otros lados todavía están en la parte del discurso donde analizan si la parte de educación y la parte de cuidado pueden ser integradas y cómo pueden ser integradas. Esta comprensión amplia, digamos, de lo que tiene que ser el servicio para la primera infancia está bastante ausente del debate europeo y el debate en el norte, donde todavía están tratando de volver a ver, de ver cómo se integran estos dos términos. Next slide. But things are beginning to change, and I suppose we're all well advised to actually engage in the conversation about change. The European Union, there's a document, a council recommendation of the Council of the European Union on high-level policy forums, where all the heads of the member states come together. For the first time, in a document called the importance of high-quality early childhood education and care systems, they're beginning to talk about systems. They say early childhood education and care needs to be part of an integrated child rights-based package of policy measures when we want to begin to think about breaking intergenerational cycles of disadvantage. One little caveat here, I think, and we all hear that a lot. Policies talking about early childhood
breaking intergenerational cycles of poverty, disadvantage. Yes, early childhood has a very important role in that, but it's not the measure that is going to solve it. It's not the panacea. One of the critical questions, for instance, is that when you want to address intergenerational cycles of disadvantage, there is a flip side to that coin, because then you have to address intergenerational cycles of unfair advantage. One does not exist without the other. And this is where early childhood education becomes a political practice. We'll talk about that. Everybody wants to know. Es un poco difícil a veces traducir porque estoy tan prendada de lo que dice y me tengo que acordar, pero yo después lo tengo que repetir. Menos mal que sabe castellano y español y sabe cuando hago lío. You can correct me if I say something wrong. El consejo, primero les voy a contar que esa imagen es una bolsa que dice: la revolución no puede pasar sin childcare, que es cuidado infantil, y está tachado, y dice Early Childhood Education, que quiere decir educación de la primera infancia. Ahí viene a jugar un poquito la diferencia entre lo que es el cuidado y la educación versus lo que nosotros sabemos que es, no hay ninguna diferencia, son interdependientes y son lo mismo y uno no puede existir sin el otro. Hablando del Consejo de la Unión Europea, que es un lugar con todos los países miembros, un órgano de alto nivel en términos de las políticas, donde están empezando recién ahora a hablar acerca de los sistemas para la primera infancia. Recién ahora están empezando a hablar de esto tiene que ser un sistema, no es solamente abramos algún lugar donde pongamos a los nenes y a las nenas. Y en este momento están hablando acerca de que el cuidado y la educación en la primera infancia tiene que ser parte de un paquete integrado de medidas y políticas para mejorar resultados para la infancia y romper círculos intergeneracionales de vulnerabilidad. Y un comentario aparte que es importante para poder entender esto es que si bien los cuidados y la educación de la primera infancia son cruciales para el desarrollo de la sociedad, como lo hemos dicho, no es tampoco la panacea y la solución individual que va a mejorar el mundo. Entonces, si vamos a hablar de los círculos, de romper los círculos intergeneracionales de vulnerabilidad, tenemos que hablar del otro lado de la moneda, que son también los círculos intergeneracionales de ventajas no justas, digamos, para ponerla de alguna manera, que es el otro lado de la moneda, porque si alguien está vulnerado es porque también puede ser que otro no, y si queremos tender a la igualdad y a la equidad, entonces hay que ver los dos lados de la moneda. And that, of course, applies to the individual levels between experiences of children, families, and communities within our countries, but it also applies to the inequities geopolitically between regions and countries. Going back to the discussion that is beginning to emerge in the European Union about child's rights-based integrated packages, I suppose the European Union would be extremely well advised to actually learn from experiences that have been made in Uruguay, in Chile, in Colombia, and other countries that are usually not used to in that European event. And I think we need to open these conversations very proactively. The other implication of global geopolitical inequities is, of course, that we have to fundamentally question our very simplistic concept of the global south and the global north.
Bonaventura is Santos writes about the global south not being a geographical concept or the global north. He talks about something that is more thinking, the way of knowing possible epistemologies. And he says, questioning that south-north divide dichotomy might enable us to fundamentally question Eurocentric thinking, colonialist thinking, and still underpins a lot of structures, institutions, practices, policies. And then, of course, there's that kind of colonization of education and systems and each other doesn't come to the end with official formal colonization. And we've seen that. But it persists in ways of think, regulate, separate things. And of course, in our own field, in our HR education, we have our own divides. The tension between knowledge as something that's imposed on the top, standardized assessments, managerialism, technical accountability, ticking the boxes. And of course, the other side that many of us believe in, which is the promise of transformation of each other things. The real utopian space for where we can co-create knowledge, practices, experience. En la Unión Europea tendrían que aprender un poquito de Uruguay, de Chile, de Colombia, aunque no tienden a escuchar muy bien a esta región. Y cuando estamos hablando del sur global o del norte global, no estamos hablando en realidad de algo de geopolítica, sino no es un concepto geográfico, sino que es un marco de pensamiento y que necesitamos salir de esta dicotomía para poder cuestionar y separar el pensamiento, sobre todo para separar el pensamiento colonialista, eurocéntrico, para criticar diferentes modos de pensar, de ser, de hacer, y que esto no termina, y no se termina con, digamos, la terminación del colonialismo histórico, sino que realmente continúa y tiene que ver con todo el conocimiento y tiene que ver con también nuestras propias brechas dentro del mundo y los sistemas de la primera infancia, dentro del trabajo del cuidado y educación de la primera infancia. Nuestras brechas que nosotros tenemos con las evaluaciones estandarizadas, de la manera en que manejamos todo, con la responsabilidad técnica y todo esto que tiene que ver, por un lado, por un lado eso y por otro lado todas las prácticas que estamos co-creando, toda la práctica del conocimiento emancipador, y esta brecha también es algo que nosotros dentro de nuestro mismo campo de trabajo tenemos que solucionar. Next slide, please. So is there any reason for hope in this situation? I just found these two quotes which I think sum up quite a bit of the facing at the moment. On this side is the English philosopher and writer John Gray, very aptly named Gray. He's really sort of doom and gloom philosopher. He says we're basically forgetting about it. There is an underlying mood of existential dread, nagging suspicion that our civilization may destroy itself, as so many others have done in the past. Don't even think about changing things. It's over. The Roman Empire is gone. We'll be gone next. And then, of course, there's Paulo Freire, who talks about hope in a very practical way, not in a sort of up in the clouds way, but he says, yes, we need hope. It is something that we do as humans. It's an ontology we need, he says. But it has to be done in practice.
if we just hope for the best, for the better, then we can might as well reach our brain. But hope needs what we call its historical concreteness. We have to do something. And early childhood education and care suggests is one of the places where we can actually do something. So the implications, what are they for how we imagine today what we should educate children, young children for? Let's talk about that. Acá Matías presenta dos tipos de visiones acerca de ¿hay alguna razón para tener esperanza con todo esto que acabamos de plantear? Y una de las visiones de John Gray, que es un filósofo inglés, es bastante sombría, tiene que ver con un ¿y para qué? Ya está, ya se perdió todo, si cayó Roma, olvídate, nosotros fuimos. Dice, hay una sensación de temor existencial. Sí, por supuesto que hay esperanza y tenemos que tener esperanza porque la esperanza es una necesidad ontológica. Y dice, pero dice, es una necesidad ontológica que demanda un anclaje en la práctica. Como necesidad oncológica, la esperanza necesita la práctica para ser concretizada, para ser concreta. Por eso no hay esperanza en estar esperanzado, sino que lo que uno tiene para estar esperanzado, por lo que uno tiene esperanza, digamos, no se obtiene simplemente teniendo esperanza. Esperar por esperar es en vano. O sea, como siempre, un llamado a la acción. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cómo nos imaginamos que hoy deberíamos o para qué deberíamos educar a los niños y a las niñas hoy? What are the consequences, what are the implications, for instance, for teacher education? Many of us in this room are involved in educating the next generation of early childhood teachers. What kind of systemic competence should we be developing in that field? There are some suggestions for discussion. I suggest we urgently need to develop multi-sectoral competence in our field. Early childhood education, in communication, in collaboration with many others. We need to develop multi-dimensional competence. That is, working across all the different levels of the system, different levels of government, different levels of institutions. They have to be rights-based competences. I think that is crucially important to understand that we might want to educate for children to care for themselves as based on children's rights, to care for others, for the community as in human rights, and as in more than human rights, care for the earth, for the cosmos, for the planet. I would further suggest that those systemic competences we need to develop should be based on values. We have to discuss values because not everybody might agree. Some suggestions: democracy as a lived practice, not a theoretical concept. Justice as something you might pursue at local and global levels. Non-violence, talking about the peace state today. And of course, the very fundamental value of collaboration across differences. Hablando de qué es lo que queremos enseñar y cómo queremos enseñar, no podemos dejar de hablar de la capacitación de los docentes. Muchos de nosotros nos dedicamos a enseñar a quienes van a enseñar. Entonces, ¿qué tipo de competencias necesitamos enseñar? Las sugerencias son una competencia multisectorial, multidimensional, o sea, en diferentes niveles del sistema. Es crucial que sea basada en los derechos.
no solamente en los derechos de los niños a cuidar por sí mismos, sino en los derechos humanos, en cuidar al otro, cuidar a la humanidad, a la comunidad, y derechos más que humanos, más allá de los humanos, o sea, cuidar a la tierra, cuidar el cosmos. Ahora, para sostener esas competencias también es importante que sean basadas en ciertos valores. ¿Qué tipo de valores? Por ejemplo, la democracia. No solamente teórica, sino realmente la democracia vivida, respirada, el día a día, practicada, la justicia local y la justicia global, la no violencia, justamente estamos hablando del Día de la Paz y por eso estamos aquí, y la colaboración, sobre todo la colaboración más allá de todas las diferencias que haya. That all sounds nice, doesn't it? Multi-sector competence, based on democracy, children's rights, human rights. Next slide, please. Y lo que quiera se haga la esposa de Yuri. But I suppose we have to remind ourselves, and this is from a scholar from Botswana, Sarah Paul, who reminds us that the project of decolonization involves dismantling the colonial institutional structures. Let's think about how much colonial structures remain in our education systems, in our thinking, and how we can move from that sort of lovely picture of working all together in early childhood, living democracy, celebrating children's rights, how we can actually address some of those structures. So let's talk about some of the obstacles that are in the moment. Todo muy lindo, muy hermoso, la democracia, los derechos, todo atado con moñito, pero ¿cómo lo hacemos? Y una de las cosas que tenemos que hacer, que sugiere Opong, que es de Botswana, es que la decolonización, o sea que hay que involucra el desmantelar las estructuras institucionales coloniales. Entonces, pensando en cómo pensar en las estructuras coloniales que tenemos en nuestro sistema hasta el día de hoy y cómo podemos desde ahí irnos hacia esa foto que nos gustaría, esa imagen de todos trabajando juntos en democracia, respetando los derechos. Next slide. Here are just some figures, just mind-boggling figures. I've taken those from some recent reports in comparison to what's happening in my own country in Ireland, where we see a massive push towards privatization of the early childhood care sector, the takeover of community-based services by for-profit international corporations, childcare providers that are controlled by investment funds in Singapore, by very investment funds, pension funds, and whatever around the world. And that is happening at the moment in my country. It is happening in many other countries in the world because there is money to be made. Let's not fool ourselves. There's a lot of money to be made in this field. And we can see a pattern. It has played out before, from our perspective, for instance, in the United Kingdom, in New Zealand, in Australia, in the US, large-scale corporate takeover of early childhood education care. The question is, and it's one of the questions that we are discussing with the Irish government at the moment, but also in the context of the European Union, is this happening because government doesn't do anything, government inaction? Do they just not care? Are they different? Or do they explicitly encourage them to happen?
and we can see the implications happening already. We have one of those global childcare providers at the moment taking the regulator to court over quality standards for babies. We have pressure on the qualification requirements for teachers. So we don't need all these qualifications. We have pressure on the working conditions, as in resisting people to be paid minimum wage. And we have pressure on children's rights, as in how many babies can we put into one room with one unqualified for a child educated. So figures, 13.7 million Australian dollars net profit of one of the big education groups in Australia, just 1 year. 2.3 billion New Zealand dollars is the amount of public money that goes to private providers, for-profit providers in New Zealand, as the New Zealand government report states, is ultimately passed on to investors. So it's not invested in children, it's out of the system, in shareholders' pockets. United Kingdom, a very recent report this year, the market, childcare market, benefits from having acquirers, already secured funding. So it's a big business model. And these are some of the structures that people at the top that just remind us that we have to tackle and actually dismantle. Acá hay algunos números que comparan lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Irlanda, que está pasando en diferentes países, que hay un empuje masivo hacia la privatización de los servicios para la primera infancia, porque obviamente hay mucho dinero para ser ganado en este campo en el que nosotros trabajamos con tanto amor y tanta pasión. Entonces, hay muchos servicios que están saliendo de las manos del Estado y pasando a manos privadas. Hay, por ejemplo, 13.7 millones de ganancia en un solo año en un grupo en Australia, 2.3 billones con B larga en Nueva Zelanda. Entonces, en Inglaterra, no me salía, en Inglaterra, por ejemplo, dicen que el mercado de vuelta a cuidado infantil, que realmente significa otra cosa diferente de lo que queremos hacer aquí, se beneficia mucho de tener gente del sector privado que quiera tener sus fondos y pueda hacer estos servicios y pueda tener estrategias de expansión, lo que da un poquitito de miedo, porque toda esta plata es dinero que entra y no se reinvierte en la infancia, sino que directamente va a los bolsillos de quien empezó ese negocio. Entonces, como en otros países, hay mucha cantidad de gente que trabaja en organizaciones con fines de lucro y la pregunta es, ¿qué está pasando con el gobierno? ¿No les importa? ¿No lo ven? ¿O lo están impulsando? Chan, de eso vamos a tener que hablar. Y una de las cosas que está pasando es que están llevando a la corte a diferentes lugares para hablar de los estándares de calidad, para hablar de los requerimientos para la fuerza de trabajo, para hablar de los salarios y discutir por qué sí hay que pagarle un salario mínimo, por ejemplo, por qué no, que cuántas cantidad de chicos pueden entrar, cuántos bebés puedes poner en cada sala. Esas son cosas que están pasando y están llevándose a las cortes. Next slide, please. So one of the macro-political developments and discussions we should be engaging as a community of early childhood educators and activists and advocates globally. I've just put 3 of them up here. One of them, of course, is you'll be familiar with the 2030 Sustainable Development Goals. A little bit out of breath at the moment, but it is a frame of thinking, action at many levels
That reminds us that just equitable early childhood education and care systems are central to achieving that entire thing. We sometimes tend to focus on Sustainable Development Goal 4 and Target 4.2, where it says access to quality early childhood education for every third boy by 2030. But really, this is a framework, and early childhood education has an opportunity to enable the success of all the 16 goals to be 17. The frame. The second document that I would urge us to engage with is called the Uptown Principles, where countries have come together to commit themselves to prioritize public education. So we have to talk about the priority for free public early childhood education. Education from birth is the third document that has come out of the UNESCO World Conference on early child care and education last November in Tashkent, Uzbekistan, and talks about early childhood education as a right, an entitlement from birth. We're not talking about preschool, we're talking about education from birth. The document talks about the whole government, multi-sector, integrated policy, development, provision, and coordination, and for the first time they mention, slightly roughly, but they do mention finance that countries should spend 10% of their overall education budget for early childhood education and care. So let's engage with those discussions, let's feed into them, but also let's make them relevant for our own local discussions. ¿Qué decisiones macropolíticas entonces tenemos que hacer y qué tipo de conversaciones tenemos que tener? Acá hay 3 tipos de documentos que son importantes para empezar a pensar. El primero tiene que ver con el marco de referencia, digamos, de las metas de desarrollo sostenible, que generalmente solemos enfocarnos en la 4 y la 2, el acceso, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que son 17 metas y tenemos que tomarlas como un producto integral. Por otro lado, tenemos un documento que varios países están reunidos en la priorización de la educación pública y gratuita como base desde el nacimiento. Y por otro lado, la tercera es un documento que ya conocemos, que es la Declaración de Tashkent, que tiene que ver con el derecho a la educación también, educación y cuidado desde el nacimiento, con el gobierno entero, un acercamiento a esto multisectorial, con políticas de desarrollo integrados, con coordinación, donde por primera vez se menciona que dentro del presupuesto de educación, el 10% entero debería ir a la primera infancia. Okay, last slide, please. I'm just going to leave you with another sort of thought from Freire, because it really is sort of a question of engaging the policies, politics, structures, institutions. This is from his text, Letters to Guinea-Bissau, and that we wrote in May years ago, when he talks about the transformation of the education system. Yes, we need transformation of the early childhood education and care system. But he says, that can't be done mechanically. It's not a technical task. It requires an understanding, political decision, and a plan for the society we want to create. What kind of society do we have in mind? And it's not just wishing for that society. It also reminds us that it goes back to him talking about hope and concreteness. And it's based on certain material conditions that must offer the fundamentals, the foundations, and incentives for change. So the material conditions, they give
utopian vision of where we want to go as a society, and the transformation of the education system starting very much belong together. Anyway, that was a lot. Thank you very much. Volvemos a nuestro querido Freire, porque esto es una cuestión que no podemos hacer solos, es una cuestión donde tenemos que involucrar a los políticos y tenemos que involucrar a decisiones que van a transformar sistemas. No es una tarea técnica, es una tarea que tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos. Entonces, Freire lo que dice es que todo esto requiere una transformación radical del sistema educativo que se heredó de los colonizadores. Esta transformación no puede ser mecánica, requiere que se cree una decisión política coherente con el plan que nosotros queremos para la sociedad y debe estar basado en ciertas condiciones que también ofrezcan incentivos para el cambio. Entonces, el cierre es estas condiciones materiales que tienen que estar y que tienen que pasar y tienen que estar dadas, se juntan con esta utopía de qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sistema queremos para la primera infancia y tienen que ir juntas, si no el cambio no va a poder pasar.